नौवाणिज्यर पेंठस्थली थिला गंजाम माटी अतीतरे गोपालपुर बंदर समेत जिले में 6टी बंदर थिला मात्र एबे से सबु अतीत। परवर्ती समय गंजाम जिले में गढ़ी उठी आउ एक बंदर। 1980 गंजाम जिलार आर्यपल्ली समुद्र तटरे बंदर निर्माण पर भूमि पूजा होता। 1987 मसीह परीक्षण भाव जहाज चलाचल करथिला। 1999 महाबात्यारे बंदरटी भांगीरुजी जीवा परे छतिरे चालुथवा दर्शाई बंदर को घरोई संस्था को टेकी दि जाइथिला। एबे सही बंदर अदानी ग्रुप हाथ में लगी। आग को भल विकास और भल सुजोगर आशा बांधिछंती बंदर कर्मचारी। बंदर विकास पाई पथ परिष्कार होइछि। गोपालपुर बंदर समेत जिले में बाहुदा और पालूर समुद्र तटरे 2टी नुआ बंदर निर्माण कराଯିବ ବୋଲି परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना कहते। सेपटे बंदर विकास एवं भविष्यत को नहीं प्रश्न उठी। अतीतर से गोपालपुर बंदरर मुखशाखी हुई एबे भी भग्न अवस्था पड़ी रही से पुरातन कोठाघर अंशविशेष। आज रिपोर्टर स्पेशल देखा गोपालपुर बंदरर अतीत वर्तमान और भविष्यत। ओडिशार सर्वाधिक 8टी बंदर मध्यरु गंजाम उपकूल रे पालूर, गंजा, गोपालपुर, सुवर्णपुर, पुंडी, बारुआ, मोफोजा बंदर रहिथिला। एबे किंतु आंध्र प्रदेश भितर रही जाइछि पुंडी, बारुआ और मोफोजा बंदर। अतीतर सुवर्णपुर वर्तमान गंजाम जिला चिकिटी ब्लॉक बाहुदा मुहाण रे सोनपुर नाम रे नामित। सेहिपरि अतीतरे दंतपुर नाम रे नामित थिबा बंदरटी एबे पालूर रूपे परिचित। अतीतर गंजा अंचलटी एबे गंजाम जिल्लार गंजाम सहर रूपे परिचित। गंजाम जिलार उपकूल रे अतीतरे 35टी पेंठ तथा वर्तमान नामकरण रूपे बजार थिला। अतीतरे से सबु नौवाणिज्य कारोबार रे संपृक्त थिला। सेबडी बारुआ बंदर पाखरे सूता हाटटीए थिला। एबे भी ब्रह्मपुर रे प्रति 2 वर्ष को थरे अनुष्ठित होई आसुतिबा विश्व प्रसिद्ध ठाकुराणी यात्रा रे अतीतर सही नौवाणिज्य कारोबार स्मृति को मने पकाई पुराना ब्रह्मपुर अंचल रे बोईत मेढ़ प्रदर्शन करा जाउछि। नौवाणिज्य कारोबार पई गंजाम पालुर बंदर, सोनपुर बंदर, बारुआ बंदर, कलिंगपाटना ए सब बंदर गुड़िक साधव पुओ माने दूर दूरांतर को यात्रा करुले। विशेष करके पूर्व भारतीय अंचल गुड़िक से यात्रा करुले एवं हाथी दांत, विभिन्न प्रकार मसला, पाट, लुगा एवं जंगलजात सामग्री नहीं सेमाने सेठी व्यवसाय वाणिज्य करुले। आनुमानिक भाव में 6 ରୁ 7 गोटी बंदर एठी थिला। दंतीपुर, बारुआ, सोनपुर, कलिंगपाटना आउ आमर बारसेई ना कौन गोटे से गोटे प्रकार बंदर थिला। आज से सब बंदर आउ नाही। गोपालपुर बंदर आम अतीतर साधव पुओंकर वीरत्वर गाथा बखाणुची। आम ओडियांक संस्कृति और परंपरा को मध्य बखाणुची। गंजाम समुद्र तटरे थिबा 6टी बंदर मध्यरु केवल गोपालपुर बंदरर भग्नावशेष रूपे एक कोठा घरर अंश विशेष रही। अनेक स्मृति, अनेक अनुभूतिर मुकसाखी पालटिथिबा एही कोठा घरर भग्नावशेष कर्पूर उड़ी कना पड़ी रहिबा सदृश्य रही। गोपालपुर बेलाभूमिर पुरातन बतीघरटी सूचाई देउछि अतीतरे एठारे बंदरटीए थिबा कथा। अतीतरे गोपालपुर बंदर देई गंजाम जिलार साधव पुओ माने जाभा, सुमात्रा परी पूर्वांचल द्वीपपुंज को वाणिज्य करबा पई बोईत माध्यम रे जाउथिले। आज भी गंजाम जिलार उपकूल कनिसी निकटरे छेलिया नामक एक गाँ रही। कुआ जाए 7 साधव भाई वाणिज्य करबा पई जिबा परे 7 भाउजंक निर्यातना रे भौणी तपोई सेठारे छेली चराउथिले। कुआ जाउछि जे छेलिया गाँ निकटरे अतीतरे सुवर्णपुर बंदर थिला। साधव पुओ माने केतेबेले सुवर्णपुर बंदर ताउ केतेबेले गोपालपुर बंदर देई वाणिज्य करबाकू विदेश माटी को जाउथिले। वर्तमान गोपालपुर बंदर डेवलपमेंट हवा को जाऊँगी। आदानी नेला परे बहुत एठारे डेवलपमेंट हम। यहाँ इनिशियल स्टेज काम आरंभ होती। यही अवसर में आम बुलिया को आसलु। जहाँ आमर भाग्य आम आसिक थे बुली देखिलु। आम बहुत खुशी लगुच। आ गोपालपुर बंदर बहुत उन्नति हो बोले आम बहुत आशा कर। गोपालपुर बंदर केवे देखी नथिलु। पिला छुआ को नहीं आसलु। आज प्रथम थर पे गोपालपुर बंदर देखिलु। जदि आगु को आउरी किछि भल हम ताठारे कर्मजीवी माने भल कर्म पाइबे, काम करिया पई सुजोग पाइबे।
ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧବ ପୁଅ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଅତୀତର ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କନା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଆଉ ଏକ ବନ୍ଦର, ଯାହାକି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ 1987 ନିର୍ମିତ ଋତୁକାଳୀନ ବନ୍ଦରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ହିଁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। 1980ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ବନ୍ଦରଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ବନ୍ଦରର ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। 2001ରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପିପିପି ମୋଡରେ ସେତେବେଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2004ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଡିଂ ଡାକିଥିଲେ। ସେଥିରେ 5 ଜଣ ବିଡର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2006ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ କରି ସେହି ବର୍ଷ ଓଏସ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଋତୁକାଳୀନ ବନ୍ଦର ରୂପେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର। ଓଏସ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସହ ସାରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓ ନୋବେଲ ଗ୍ରୁପକୁ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା। 2013ର ଫାଇଲେନ୍ ବାତ୍ୟା ଓ 2014ର ହୁଡହୁଡ ବାତ୍ୟା ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସାରା କମ୍ପାନୀର ସହାୟତାରେ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଏହି ବନ୍ଦରକୁ ସବୁଦିନିଆ ବନ୍ଦରରେ ପରିଣତ କରି 2015ରେ ପୁଣି ଥରେ ଚଳାଇଲା। ତେବେ 2017ରେ ସାରା କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନରେ ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଶାପରଜି ପଲୋନ୍ଜି ଗ୍ରୁପ। 2017ରୁ 2024 ଯାଏଁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲା। 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦରର 95% ଅଂଶଧନ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଦିଆଗଲା। ଓଏସ୍ଏଲ୍ ହାତରେ ରହିଲା ମାତ୍ର 5% ଅଂଶଧନ। 2023 ଓ 2024ରେ ଏହି ବନ୍ଦର ଦେଇ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 11.3 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ କାରବାର ହୋଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦର ଦେଇ ଆଇରନ୍ ଓର୍, କଳା ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ଉପକରଣ ଆଦି ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ବାହାର ଦେଶରୁ ଚୂନ ପଥର, ଥର୍ମାଲ କୋଲ୍, ରନ୍ଧନ କୋଲ୍, ସାର, ଜିପ୍ସମ୍ ଆଦି ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ନେବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିକାଶର ଆଶା ରଖିବା ସହ ଭଲ ଦରମା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ନେବା ପରେ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ହେବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପଲୁର ଏବଂ ବାହୁଦାଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ଓ ବନ୍ଦରର ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ସହ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ରାସ୍ତାର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। आगे जहाँ थिला अलग कथा एबे गोपालपुर को बहुत गुड़ा जहाज आसुची बहुत गुड़ा अनलोडिंग अपलोडिंग होची आईएर जो हमर बाली सब ट्रांसपोर्ट होची ता सहित हमर कोयला गुड़ाक भी आसुची भासाल गुड़ाक आगे जहाज अल्प परिमाण आसुला एबे किंतु बहुत परिमाण जहाज आसुची जहाँफल कि हमर बहुत प्रकार निजुक्ति सृष्टि हम पिला माने हमर गंजाम बहुत फायदा पाइबे। आदानी ग्रुप नेला परे हमर जो गोटे 5S प्रोग्राम चलची आदानी चलैचंदी वर्तमान तार 1S चलची से प्रोग्राम द्वारा जहाँ पूरा सेटअप चली आउ 4टा हम बर्तमान 1S प्रोग्राम चलती आदानी तरफ ओएसएल मिसा आउ तोर लीज कार 30 वर्ष थिलानी ता पाखर मिसा काम करके चलुची एबे के ओएसएल मिसा 7 वर्ष चलाइकरी आउ तोर काग देलानी अग्रवाल के देला 5 वर्ष आउ अग्रवाल पाखर मिसा आम काम करके अच्छे तापर मिसा एबे गवर्नमेंट को चेंज करला कौन आदान को एबे पर्यंत चलुची ताटो एबे सरकार पाखर थिबा बेल को एंकर पोर्ट थिला ये जाटी नथिलानी एबे ये जाटीटा आरंभ होइकरी गोटे 10 वर्ष हो गलानी एइटू आरंभ होची सेइटू टिके भल लागुचे आगे पानी रे थिलानी एबे डेपरे काम होची ए गोपालपुर बंदर यदि भलरे चलिबो आमर भी टिके उन्नतिमूलक कार्य हम आम भी 2 पैसा पाइबू आम ये काम करछु आसी 2 वर्ष है आज्ञा सेमती तो आज्ञा से भाया चलती एवं नुआ नुआ तो सेमती किसी जना पड़े तथापि आग पुराणा भाया एमती चलनी
आगु जना पड़ी चलियो बहुत भल भी चलियो बहुत किसी डेवलपमेंट है बर्थ कैपेसिटी भी बढ़ी एंड अदानी पोर्ट्स रिसेंटली एक्वायर कर 95% स्टेक तो खाली बर्थ कैपेसिटी तो बढ़ले हेनी अराउंड माने आखपाख इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया दरकार देखो तो आप जो देखिए पोर्ट को आसापी गोटे सिंगल रोड ही अच्छी रोड रो प्रोविजन खाली प्रपोजल ही आसूँ बट रोड माने हो पारनी एग्जीक्यूशन भी हो पारनी से विषय टी स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देवा दरकार। गोपालपुर बंदर गंजाम नौ वाणिज्य ओडिशार विकास पाई जेते अपरिहार्य अटे। गोपालपुर बंदर विकास पाई गोपालपुर रे बंदर प्रतिष्ठा पाई जदियो 1970 मसीह कार्य आरंभ होईची गोपालपुर बंदर पोर्ट लिमिटेड गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड एवं ओएसएल एवं परमूर्ति सापोजी पालमजी ओडिशार उपकूल 480 मध्यरु आमर केवल गंजाम पाई 80 किलोमीटर परिव्याप्त अटे एवं अपार संभावनार क्षेत्र होची गोपालपुर बंदर मध्य। मो बापा स्वर्गत कृष्णचरण पट्टनायक राज्य आईन वाणिज्य परिवहन मंत्री रूपे से कार्य करते से समय भित्तिप्रस्तर स्थापन होता ता परवर्ती अवस्था से जो भित्तिप्रस्तर स्थापन है गोपालपुर बंदर राज्य सरकार अधीन थिला। दीर्घ वर्ष धरिकी राज्य सरकार कांग्रेस सरकार अमल ये जो गोपालपुर बंदर चली विभिन्न विभाग डेपुटेशन रे सब ऑफिसर मान को अणा जाकरी किछि परमानेंट कर्मचारी की लेकर बंदर कार्य चलता बंदर कार्य सुचारू रूपे चलता किंतु बड़ा दुर्भाग्यर कथा जे यही बंदर कांग्रेस सरकार जितेबाला पलैगला ता परवर्ती अवस्था ओएसएल को ताको किछि दिन पे बंद रही बंदर 24 वर्ष भीतर यार बहुत विकास होता ओएसएल को दिया जहाँकि 50% थिला कंपनी 50% सरकार 50% प्राइवेट ना बर्तमान कोटी कोटी टंकार अधिकार से होती बर्तमान देख 98% से कले ये जो लोक गंजाम जिला विकास होता ओडिशा विकास रे यार अर्थनीति था संपूर्ण व्यर्थ हो गला से लोक मान को नियुक्ति करेंगे ना कि तार जो संस्था लाभवान है भावी से लाभवान आशा बहुत कम खनि ठार आरंभ कर विभिन्न विमान बंदर सब प्राइवेट सह जाऊँगी जहाँकि ओडिशा पे केवल अनुकूल नुह। गोपालपुर बंदर विकास हेब कारोबार मध्य वृद्धि पाइब केवल सेतिकी नुह गंजाम माटी आ दुईटी नुआ बंदर मध्य निर्माण हेब जहाँकि अनेक परिवारों मुहरे हस फुटाइब आम माटीर गर्व और गौरव फेरी आसिब। एणु आम समस्त अपेक्षा से ही दिन को। गोपालपुर कैंपर्सन टुटु बेहरांग से प्रकाश पट्टनायक कलिंग टीवी। अधिक आलोचना करबा आलोचना पे आम सहित लाइव रे उपस्थित रहउछंती दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक आम सहित लाइव रे रहउछंती। प्रकाश नुआ संभावना आशा रखि परिबा नुआ वर्ष रे जे गोपालपुर बंदर विकास रे पहुंचबो विकास हेबो एवं सेही विकास गंजाम रो अर्थनीति को बळ दबो गति दबो एही संभावना को केमति देखा जाय पारे नुआ वर्ष रे। विषय में देखो प्रियरंजन आम जदि बंदर कथा कहवा बंदर उपर आलोचना करवा ओडिशार बंदर संपर्क में ताहले सीधा सड़क गोपालपुर बंदर प्रथम आसब कारण आम जो बंदर कथा कहूँ सी अतीत हो जाइए जदिओ भांगीरुजी जाइए जदिओ किंतु ताकू तार साक्षर बहन करी राज्य सरकार परवर्ती समय आउ एक नुआ बंदर करते प्रथम कथा है गोपालपुर बेलाभूमि में अतीत गोटे बंदर थिला ता भांगीरुजी जावापर ताकू आधार करके राज्य सरकार छत्रपुर ब्लॉक अंतर्गत आर्यपल्ली ठारे नुआ एक बंदर निर्माण करथिले जहाँकि 7टी घरोई संस्था माध्यम परिचालित हो आसी विभिन्न भिन्न 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 समय रे। तो वर्तमान कथा उठिला जे राज्य सरकार निर्माण करथिले राज्य सरकार परिचालन एमिति कौन त्रुटि हैला जे से घरोई संस्था को हाथ को टेकी देले। तो आउ एक प्रश्न उठुची जे काहेकि गोटिए परे गोटिए भिन्न भिन्न घरोई संस्था हाथ को टेकी दिया गला। तो एसु भितरे आमे गोटे चिंता करिया समय आसी जे प्रकृत में गोपालपुर बंदर विकास केते दूर हो पार गोपालपुर बंदर माध्यम स्थानीय लोक केते उपकृत हो पारे गोपालपुर बंदर यही गंजाम माटी केते गर्व गौरव आनीदेव। तो ये आम सहित आज अतिथि रूपे जोड़ी होती पूर्वतन विधायक डॉक्टर रमेश चंद्र चाव पट्टनायक बीजेपी तुंग नेता कान्हूचरण पति। सर प्रथम आपंठ आरंभ करी जे राज्य सरकार जितेबाला केंद्र सरकार निष्पत्ति प्रकार 1969 मसीह जो केंद्र सरकार निष्पत्ति नेले जे विभिन्न स्थान में बंदर निर्माण करा
କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଉଠିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଅତୀତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ 1980 ମସିହାରେ ଭୂମି ପୂଜା କରାଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 1999 ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟା 2013ରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହୁଡହୁଡ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେଲା ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ହାତ ହେଇ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ହାତରେ ଅଛି ଆପଣ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦରଟା ହେଇଛି 1969 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାପରେ 1980 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନିଗାଁଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର MLA କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଭୂମି ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଏ ଯେଉଁ 1969 ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତା ସହିତ 2004 ମସିହାରେ PP ମୋଡ଼ରେ ବିଡିଂ କରାହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର 2006 ମସିହାରେ ଗୋପାଳପୁର ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ କରାହେଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ 30 ବର୍ଷରୁ ଲିଜ୍ ଦିଆହେଲା ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନୋବେଲ ଗ୍ରୁପ ମିଶି ସେ କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ 2013 ଆଉ 14 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ରେ ହୁଡହୁଡ ଆସିଲା ସେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତେଣୁ ୟାକୁ ସାରା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦର କଲେ ଏ ଯେଉଁ ସାରା କମ୍ପାନୀ କଲେ ତା ସହିତ 2017 ମସିହାରେ ଏ ଯେଉଁ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଆଉଟ୍ ହେଲା ସାମ୍ପୋ ଯେଉଁ ପାଲଞ୍ଜି କମ୍ପାନୀ ନେଲା ଏ ଚାଲିଥିଲା ଏ ଯେଉଁ କାରଣ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲାନି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ୟାକୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିଲେନି ତେଣୁ 2004 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ କରିଦିଆହେଇଛି ଆଦାନୀକୁ ଏଥିରେ ଆଦାନୀ ପୁରା 95% ଦିଆହେଇଛି ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଭାଂଶ ହେବ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବାହାରିବ ଲାଭ ବାହାରିବ କେତେବେଳୁ ରଖିదా ଲାଭ ବାହାରିବ ସେ ଲାଭରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଲ ଅର୍ଗାନ ବଡିଜ୍ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଆହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ତ ତଳ ଦିନେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଦେଇଥିଲେ କି ସତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଯିଏ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ହେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରିଟା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେତେ ହେବ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିବ ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପାଲୁର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାହୁଦାରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ବନ୍ଦର କରାହବ ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନୂତନ ବର୍ଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ସହର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନା 80 କିଲୋମିଟର ସୁଦୀର୍ଘ ଜଳରାଶି ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଦୁଇଟି ନୂତନ ବନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପାଲୁର ଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନପୁର ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁନପୁର ସ୍ଥିତ ବାହୁଦ ମହାନ ଠାରେ ଦୁଇଟି ବନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବନ୍ଦରଟିକୁ ଗତ ସରକାର PPP ମୋଡରେ ହଉ କି ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ବନ୍ଦରର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅଛି ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଲୋକର କ୍ଷତି ହେବନି ଯଦି ଏ ସରକାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାର କଦାପି ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଇଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏ ବି ନେଉନା କାହିଁକି ଇଏ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ନୁହଁ ଇଏ ଗତ ସରକାରର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ କାହିଁକି ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ସାର୍ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ବନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାହୁଦା ଠାରେ ଗୋଟେ ପାଲୁର ଠାରେ ତ ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ତାକୁ ତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଧାସଳଖ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଟେକିଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଦେଇ ସାରିଛି MOU କରିସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କରିବା ତାକୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ନୂତନ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ 80 କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବନ୍ଦର ହେଲେ ଆହୁରି ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଆହୁରି ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯୋଉଟାକି ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଉଠି ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ସେନାର ପ୍ରଥମେ
आरंभ होता नौ वाणिज्य गंजाम जिलूर आज से भली जगार आज दुईटी बंदर हेले क्षति कौन आज नुआ दुईटी बंदर हम सेटा राज्य सरकार परिचालना करेंगे ये जो गत सरकार जो 30 वर्ष जो ये हाथ को टेकी प्राइवेट हाथ को टेकी देइछन्नी तार मध्य केमिति ये सुबंदोबस्त हम सुव्यवस्थित हम ता विषय रे मध्य राज्य सरकार संपूर्ण ज्ञातसार अच्छी संपूर्ण नजर रखिछन्ती एथरे कोनोसी व्यतिक्रम हब नाही। सर कौन कहबे सर आपण कौन कहबे जे गोटे जो कंपनी थिला बंदर थिला ताकू बर्तमान पुणी थे घरोई संस्था टेकी दियाई राज्य सरकार बर्तमान कहते गंजाम जिलार बाहुदा पालुर रे पुणी थे दुईटी नुआ बंदर निर्माण करेंगे। देखो ये जो आदानी ग्रुप दि जाए से ग्रुप हूँ 98% 5% सरकार 90% ए सरकार किसी कर्तृत्व रहा तेणु तार से मन इच्छा से कम कर तो जेटा 49-51 होता ताले किसी गोटे भाव हम बोलिकी कि ये जो गोपालपुर बंदरटा को संपूर्ण रूप कार्यक्रम करी गंजाम जिले विकास करने शिल्पर विकास वाणिज्य विकास कराया से आउ दुटा कर आउ दुटा बंदर कला खुणी मुझे भावुँ यहाँ संपूर्ण रूप करा गंजाम स्वार्थ रक्षा करापर आप अन्य जी बंदर कले आम स्वागत करुँ माननीय परिवहन मंत्री बर्तमान भी अच्छा विभूतिभूषण जेना अच्छा स्वागत करुँ कितु या गोपालपुर बंदर को संपूर्ण रूपे कार्यक्रम कर सरकार अधिकार रहू कारण जो 95% कर सर सरकार से भितर रहू टिके नियंत्रण रे टिके रहू बोली कहउचंदी सरकार सब बेले नियंत्रण रखा चेष्टा करछि आपण माने एतिकी ये नहीं पारिबे जे निश्चित रुहंतु जे सरकार केबेले आखि बुझी देई नाहंती ये सरकार 90% कौन 95% कौन 100% स्टीवर्स इंडिया लिमिटेड 5% 95% आदानी ये संपूर्ण भाव सी प्रथम ही टेकी देते तेणुक एवं जो आने जो एमओयू से एमओयू अनुसार स्थानीय लोक निजुक्ति सहित समस्त प्रकार लोकंर सुविधा को आखि आगे रखिकी ये राज्य मुख्य स्टूडियो इशारा आसी सारा एक आम कहीपर जे गोपालपुर बंदर जहाँकि आरंभ होता 44 वर्षर इतिहास को बहन कर 37 वर्षर इतिहास को बहन कर गोपालपुर बंदर जहाज चलाचल करें किंतु एसब भितर 7टी कंपानी बदली जाए एणु आशा करवा जे आगु को कौन हो गोटे जिते प्रश्नवाची सृष्टि होची या सहित राज्य सरकार जो सूचना देते बाहुदा पालुर ठारे दुईटी नुआ बंदर निर्माण करा निश्चित रूप में आशा करवा दुईटी नुआ बंदर निर्माण करा सहित गोपालपुर बंदर जो इतिहास रही ऐतिह्य रही बजाय रू यही आम कामना करवा समय आपण मैंने आम सहित जोड़ी होते बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान आम फेरी जा मुख्य स्टूडियो को धन्यवाद प्रकाश आपणकर ये तमाम आलोचना पाई आगामी समय केमती आम आशा रखा केमती सकारात्मक चित्र गोपालपुर बंदर को नहीं सामना को आसीपर तार समस्त नजर रहा समर सरीज रिपोर्टर स्पेशल को आम ये रखुचु नमस्कार।